بونجور تو الموند، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نصاوب لكم اون سالاد دو بيرل دو تيبياك، و سي اون لي زابيل لي بيرل او ماروك كنسميوهم محمصه. دونك غادي نصاوبوا اون سالاد ديالها. بور سا ما الشيء الاخر تاع من بعد، لان دابا خصني هي نسلقها وخاصها تبرد بوكو بلو تار باش ندير عادي. يمكن لي نصاوب لا سالاد، خاصها تبرد مزيان. دونك درت الماء، خصو الماء يسخن، ندير الماء يسخن بالملحه. فوالا ايطرو ونص بوغ ان ساشي. انا ما كت هذه اللي كاينه ما لقيتهاش اون فراك، لقيتها بالخنيشات. دونك خنيشه غادي ندير فيها ايطرو ونص د الماء فيه الملحه ونديرها تسلق. دونك هذه كتسلق بالصاك ديالها. فوالا لي في هذه راها ايفوليسيون. دونك جو مي لو ساك دودون اي ابخي خليها تسلق 6 أو 7 دقائق لا اكثر. دونك هي تفخات، غادي نجبدها هنايا، نقطرها ونجبدها، نحلها باش نفركها ونديرها تبرد. دابا غادي نخليها تبرد، ومنين تبرد كومبليتمون غادي نصاوب لا سالاد. ويلي البنات راه ما كنتش كنفيلمي عاود. دونك جي بري ان باكي دو سوريمي اشي، ولا ما كاينش اشي تشريوه هكاك طويل وتقطعوه ان رونديل. جو لي مي لا مع المحمصه كون ابل ايسي لي بيرل، وكنقطع فيهم اني شالوت رقيقه رقيقه، وحده كبيره ولا جوج صغار. فوالا. وغادي نحتاجو اوسي دي زو دو سومون، وغنحتاجو ان بوملوس، هادوك لي بومبلوموس روز. الا ما لقيتوش تاخدو صفر سي با غراف. دونك بور l'assaisonnement j'aurai besoin de deux de la quantité ici il me faut 2. sinon الا كان داك البول كبير غتهد. vous prenez suffisamment اللي غيدير لكم l'assaisonnement. ça c'est du fromage blanc, c'est pas un yaourt. donc pour l'assaisonnement c'est fromage blanc, citron, un peu de poivre, c'est tout. حاجه وحده اللي ما عنديش اللي كتجي هائله مع هاد لا سالاد، وهي لا سيبولات. دونك ديروا لها لا سيبولات وقطعوها طرف 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 بالمقص باش كتجي ديك الخضره فيها. بون جو في ميتر ان بو دو بيرسيل باسكو جي با دو سيبولات. دونك غادي نكمل كلشي. دابا هذا غادي نقيه، خصني نقيه وخصني نحيد له داك البيوضه، تيبقى غير داك لاشير الدخلانيه. من بعد نقيه بيدي باش نحيد هذاك الشيء. خاصو خا يتجرح لان هذاك الشيء اللي بغينا. Pour accompagner cette salade, j'ai fait un repas de moules aux 3 poivrons. C'est pas la recette d'aujourd'hui, la recette c'est la salade. Mais si vous voulez, je peux vous mettre le lien de la vidéo. La vidéo ديال les moules aux 3 poivrons. نحيدو له هذا الشيء حتى تبقى غير هذاك
ابخي هذاك براسو تنزولو له الجلده. نديرو له هكا بالوحده. Je vous avais déjà montré quand j'ai fait les verrines, quand on enlève هذا لو بول اللي هنايا ديال الجنب باش كنحيدو هاد القشور ديالو. تغسلها الشيخ تبقى بوحدها بلا القشره، لان هاد القشره هي اللي مره. فوالا حتى كيبقاو لنا غير هادو. On va rajouter les œufs de saumon. هذا بحال لي زو ديستورجون، تيكون شويه غليظ، ماشي داك الرقيق اللي كيكون في الاورانج وكيكون في داك البلو غوا ولا النوار. دونك خاصنا ندو لي ميتر اون انتيي. ابخي غادي يتحرك وغادي يتخلط. J'ai oublié de vous dire les crevettes. Les crevettes avant de mettre la sauce. Voilà. Enfin, je vais décortiquer les crevettes. Je vais les mettre entières. نسيتهم في لي زانغريديون في الاول لان كنت هزاهم فوق الثلاجه على شوبيط. دونك ما كانوش قدامي، ما ذكرتهمش. فوالا البنات، جي ديكورتيكي لي كروفيت. دابا غادي نصاوب لو بيرسيل pour remplacer la ciboulette, mais avec la ciboulette c'est meilleur. Donc je vais prendre que, je vais mettre ça ici, que les feuilles. Pas que ce soit très gros parce que la ciboulette est toute petite, donc ça il faut le faire très fin. C'est pas le même goût, c'est sûr, c'est meilleur avec la ciboulette. Voilà, je vais mettre comme ça. C'est meilleur avec la ciboulette, c'est sûr, mais j'ai pas trouvé. Les rayons بلاصتهم كانوا خاويين، بلاصة la ciboulette روات مع الصباح كانت خاوية déjà. Donc maintenant on va assaisonner. Donc je jette ça. راني حيدت له العظومه. Je vais voir ce que ça va donner. ندير بعدا غير هذا. Alors je répète pour celles qui n'ont pas vu le début de la vidéo. Je vous disais que je regarde qui a vu quoi et combien de minutes et tout ça. Donc je vois. Des fois on avance la vidéo pour voir la fin et tout ça. Donc pour celles qui n'ont pas vu toute la vidéo, ça c'est du fromage blanc. C'est pas du yaourt. Vous savez, il y a des petits pots. Il y a des petits pots de fromage blanc. Donc je vais mettre un peu de poivre. Non, pas ça.
باسكو هذا غادي يجي هذاك غادي يجي trop noir parce qu'il est trop fin. Bien assaisonné. Bon, je vais arrêter ça et puis ملي نقرب المغرب غادي نسخنو وغادي نزيد نشف اكثر. Donc je vais mélanger tout ça. Je vais goûter باش نشوف واش نزيد الحامض ولا لا اللي هبطت بها الياغورت. Non, je crois qu'il n'y en a pas assez. Ben, ça sera un citron. Je vais rajouter un peu. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais le couper dans la machine. Il faut que je la fasse marcher d'ailleurs. J'ai pas voulu la faire marcher. Non, voilà. J'ai pas voulu la faire marcher parce que je me dis comme ça, mais il y a beaucoup de vaisselle qui attend. Donc voilà. Donc ça m'a pris pour 300 grammes de perles et le reste. Ça m'a pris, ça c'est combien? Ça fait 200 grammes. Ça c'est 100 grammes et j'en ai mis 2. ونقلب شويه pour ne pas abîmer les crevettes. Bien sûr, vous mélangez dans un saladier comme ça, comme celui-là. Et après, vous servez dans un saladier propre. ويلي 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 je viens de me rendre compte انني ضقت الملحه. ويلي كنت غنقول ويلي غندوق. يا ربي تسمح لي ضقت الملحه. وقعت لي شي بروميير جور وقعت لي اليوم. Pas la ciboulette. J'ai mis le persil parce que j'ai pas trouvé de ciboulette. Il n'y en avait plus quand je suis partie au supermarché. Voilà les filles, Siam, Dora. J'ai oublié quelque chose d'important dans la salade. C'est l'avocat. Je viens de le couper en dés. Donc je vais retirer les crevettes. Je voulais pas salir enfin pas toutes les crevettes mais celles qui étaient à la surface. Et ça aussi. Et je vais corriger. Je mets les avocats à l'intérieur. Je mélange et après je remets les crevettes à la surface. Mais va-t'en. Il faut que je mélange sans بلا ما نوسخ جناب لان راه بدلت السلاديه. Voilà. Choupette, tu n'auras pas de crevettes. Tu n'en auras pas. Voilà, comme ça. Après, je mets les crevettes à la surface. Voilà. Où est la surface? La voilà. Et donc je remets le truc comme c'était en attendant.
المغرب. Les filles, j'ai corrigé parce que j'ai fait un oubli. Et puis là, j'ai rajouté les avocats. Et donc, c'est ça le résultat final. Il y a un peu de vert, c'est un peu mieux que tout à l'heure. Voilà le résultat final, les filles. Je l'ai mis dans un saladier propre. Voilà. Si j'avais des brins de ciboulette, je les aurais mis en travers comme ça, de toute la longueur. Mais là, j'en ai pas malheureusement. Donc c'est ça. Allez, je vous souhaite bon appétit et خليتكم في أمان الله وحفظه.